ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਪਿਆ ਲੰਘਦਾ, ਵੰਡਦਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਪਿਆ ਲੰਘਦਾ। ਯਸੂ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਂਦਾ ਫਿਰ ਦੇ ਕੇ ਨੀ ਮੰਗਦਾ, ਯਸੂ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਂਦਾ ਫਿਰ ਦੇ ਕੇ ਨੀ ਮੰਗਦਾ, ਵੰਡਦਾ ਖਜ਼ਾਨੇ। ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੇ, ਸਭ ਤੇ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਪਾਕ ਜ਼ਾਤ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੇ, ਸਭ ਤੇ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਪਾਕ ਜ਼ਾਤ ਨੇ, ਸਭ ਤੇ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਪਾਕ ਜ਼ਾਤ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਪਾਕ ਜ਼ਾਤ ਨੇ। ਮਿਲਦਾ ਨੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੰਗਦਾ, ਮਿਲਦਾ ਨੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੰਗਦਾ। ਯਸੂ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਂਦਾ ਫਿਰ ਦੇ ਕੇ ਨੀ ਮੰਗਦਾ, ਵੰਡਦਾ ਖਜ਼ਾਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਯਸੂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ ਏ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਯਸੂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ ਏ, ਯਸੂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ ਏ, ਸਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ ਏ। ਸੱਚੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਰੰਗਦਾ, ਸੱਚੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਰੰਗਦਾ। ਯਸੂ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਂਦਾ ਫਿਰ ਦੇ ਕੇ ਨੀ ਮੰਗਦਾ, ਵੰਡਦਾ ਖਜ਼ਾਨੇ। ਵੇਖ ਕਿੱਡੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਏ, ਹੱਕ ਵਾਲੀ ਸੱਚੀ ਰਾਹ ਸਭ ਨੂੰ ਵਖਾਂਦਾ ਏ। ਵੇਖ ਕਿੱਡੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਏ, ਹੱਕ ਵਾਲੀ ਸੱਚੀ ਰਾਹ ਸਭ ਨੂੰ ਵਖਾਂਦਾ ਏ, ਸਭ ਨੂੰ ਵਖਾਂਦਾ ਏ। ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ੋਰ ਉੱਥੇ ਦੋਜ਼ਖਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਦਾ, ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ੋਰ ਉੱਥੇ ਦੋਜ਼ਖਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਦਾ। ਯਸੂ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਂਦਾ ਫਿਰ ਦੇ ਕੇ ਨੀ ਮੰਗਦਾ, ਵੰਡਦਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਪਿਆ ਲੰਘਦਾ, ਵੰਡਦਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਪਿਆ ਲੰਘਦਾ। ਯਸੂ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਂਦਾ ਫਿਰ ਦੇ ਕੇ ਨੀ ਮੰਗਦਾ, ਯਸੂ
ਦੇਂਦਾ ਫਿਰ ਦੇ ਕੇ ਨੀ ਮੰਗਦਾ ਵੰਡਦਾ ਖਜ਼ਾਨੇ। खुदावंद यीशु अल मसीह के काबिल ताज़ीम बाबरकत और ज़िंदगी बख्श नाम में आपकी खिदमत में बहुत बहुत आदाब अर्ज़। खुदा बाप का शुक्र है जिसने अपने करम से एक बार फिर मुझे और आपको ये मौका अता किया है कि हम उसका ज़िंदगी बख्श कलाम सुन सके। खुदा का शुक्र है कि खुदा इस मसरूफियात के वक्त में भी हमें तौफीक दे देता है कि हम उसकी हजूरी में आए और उसकी आवाज़ सुने। अभी आप खुदा की हम्दो सना का गीत सुन रहे थे। अब मौका है कि आप पूरी तैयारी से खुदा का पाक कलाम सुनिए। तो आइए तिलावत कलाम पाक सुनने के लिए तैयार हों। बड़ी खामोशी, बड़ी संजीदगी और बड़ी तवज्जो की ज़रूरत है। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्स के नाम से बाइबल मुकद्दस को खोल दिया गया है। तो कलाम पाक सुनिए। आज की तलावत है पौलुस रसूल का खत थेसलोनिकियों के नाम पहला, उसका चौथा बाब और उसकी 16, 17 और 18 3 आयात की तिलावत होगी। बगौर सुनिए। क्योंकि खुदावन खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ते की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा, और पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे। हालेलुया। फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे ताकि हवा में खुदावन का इस्तिकबाल करें, और इस तरह हमेशा खुदावन के साथ रहेंगे। बस तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। खुदा के पाक कलाम की तलावत पर उसकी बरकत हो। आमीन। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे बच्चे, जो भी आप कलाम सुनने के लिए हाजिर हैं, आज एक बहुत बड़ी हकीकत, बहुत बड़ी खुशखबरी, बहुत बड़ा पैगाम आपके सामने रख रहा हूं, जिसका उन्वान है अबदियत। हमेशा खुदावन के साथ रहेंगे। ये लफ्ज पढ़ते ही दिल खुशी से भर जाता है। अबदियत क्या है? बड़ा लफ्ज है, उर्दू जुबान में इस्तेमाल होता है। इसका मतलब है ना खत्म होने वाला वक्त। इटर्निटी अंग्रेजी में लफ्ज है। हयात जावेदानी, हयात अबदी, हमेशा हमेशा की जिंदगी, ना खत्म होने वाला वक्त। For everlasting to everlasting, forever and ever with the Lord. क्या इस अबदियत को पाने के लिए आपने तैयारी की है? मैं मजहब की बात नहीं करता, मैं किसी मिशन की बात नहीं करता, मैं किसी तालीमी नुक्ते की बात नहीं करता। मैं बात करता हूं कि खुदा ने जो इंतजाम किया अपने बेटे को इस दुनिया में भेज के, कलमाए खुदा को, उसकी कुर्बानी, उसके कफारे के तोफैल, इंसानियत पर जो करम हुआ है, इंसान पर जो फजल हुआ है, कि आप उसके बारे में खबरदार हैं? सोच है, तैयारी है। खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में तशरीफ लाए ताकि गुनहगार इंसान को जो दुदकारा हुआ है पैराडाइज से, जिसको खुदा ने पैदा किया अबदी जिंदगी के लिए, हमेशा की जिंदगी के लिए। खुदा हमेशा है और उसने आदम को हमेशा अपने साथ रखने के लिए पैदा किया था। हुआ क्या? इबलीस की चालाकी और इंसान की अपनी खुद गर्जी,
ظلم ہو گیا. گناہ کا مرتکب ہونے سے، شیطان کے ہتھے چڑھ کے خدا کے خلاف فعل کرنے سے ابدی زندگی کی تار ٹوٹ گئی، سلسلہ منقطع ہو گیا. انسان گناہ کی دنیا میں چلا گیا، قدوسیت خدا کی الگ رہ گئی، یہ رشتہ ٹوٹ گیا. لیکن انسان خدا کی صنعت کا آخری شاہکار ہے. خدا اس انسان کو بھولا نہیں. یہ پہلا خدا کا پیارا، خدا کا بیٹا تھا، آدم. خدا نے اس کا پیچھا کیا کہ کسی نہ کسی طرح اس کو واپس اس زندگی میں لایا جائے تاکہ میں اور یہ انسان ہمیشہ کی زندگی میں فیلوشپ انجوائے کرے ایک دوسرے کے ساتھ. صدیاں گزر گئیں، انبیاء آئے، الہامی کتابیں آئی، بڑا کچھ ہوا، انسان نہیں سدھرا. لیکن خدا نے بھی انسان کا پیچھا نہیں چھوڑا. اس نے اپنے نور کو، اپنے بیٹے کو، اپنے کلام کو دنیا میں بھیج دیا، اپنی ذات کو جسم دے کے انسانی، کہ انسان کا جو کیا دھرا ہے، اس کا جو قرضہ ہے، اس کا جو جرمانہ ہے، اس کی جو موت کی سزا ہے، اس کو اپنے اوپر لے لے. اور اس نے ایسا کیا آج سے 2000 سال پہلے کیلوری کی پہاڑی پر، صلیب کے اوپر. تمام ہوا کا نعرہ بلند کیا ان فضاؤں میں. اے باپ، جس کام کے لیے تو نے بھیجا تھا وہ کام فنش ہو گیا ہے، ختم کر دیا گیا ہے. تو یہ سارا کچھ مسیح نے اس لیے کیا کہ خدا کے اس مسیح کو قبول کریں اور اس کو اپنے دل میں جگہ دیں، اس کے لیے اپنا آپ کمٹ کریں، ایبسلوٹ سرنڈر کر کے، اس کے حوالے کر کے ابدیت کے لیے تیار ہوں. جب مسیح کے ساتھ آپ جڑ جائیں گے، اس کو اپنے اندر قبول کریں گے، واحد وسیلہ نجات مان لیں گے اور ایبسلوٹلی سرنڈر کر دیں گے اپنے آپ کو اس کے سامنے، تو پھر کیا ہوگا؟ ابدی زندگی خداوند آپ کو دے گا. اس دنیا میں بھی اس زندگی کو گلوریس لائف انجوائے کریں گے، اور یہ جو فانی زندگی ہے، اس کے بعد پھر ابدی زندگی شروع ہو جائے گی جب خداوند آئیں گے اس دنیا میں بڑی گن گرج کے ساتھ. جو برے کے لہو سے دھلے ہوئے ہیں، وفادار ہیں، برگزیدہ ہیں، کمیٹڈ ہیں، جنہوں نے اپنا آپ ایبسلوٹلی سرنڈر کیا مسیح کے، اس کو خدا کا بیٹا مان کے، نجات دہندہ مان کے، وہ روح القدس کی قدرت سے ان فضاؤں میں اٹھائے جائیں گے. ساری دنیا میں سے مردوں میں سے جی اٹھ کے اٹھائے جائیں گے. روح القدس کی قدرت دیکھو. اور جو زندہ ہوں گے ایماندار، وہ ایک پل میں بدل جائیں گے. ایک سیکنڈ کی موت ان کو آئے گی، وہ بدل جائیں گے. اور یہ جو فانی جامہ ہے یہ اتر جائے گا، غیر فانی جامہ پہن لیا جائے گا، اور یہ انسان ہواؤں میں بلند ہو جائے گا تاکہ فضا میں، ہوا میں خداوند یسوع مسیح شہزادے کا استقبال کیا جائے فضاؤں میں. اور پھر کیا ہوگا؟ ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں گے، نہ ختم ہونے والے وقت کے اندر چلے جائیں گے. حیات ابدی شروع ہو جائے گی. ہمیشہ کی زندگی جو آج بھی ہے ایماندار کے اندر، وہ اس کا عملی مظاہرہ ہوگا. ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں گے، اور موت اور عالم ارواح اور شیطانی فرشتے دیکھتے ہی رہ جائیں گے کہ یہ تو ہمارے قبضے میں تھے، یہ کدھر چلے گئے. ہیلیلویا، ہیلیلویا. بیماریاں، کمزوریاں، رات دن، سورج چاند، یہ دنیا، یہ سب کچھ پیچھے رہ جائے گا. خداوند اور اس کے لوگ. خداوند یسوع مسیح نے بڑی خوبصورت بات کی. یوحنا 14 باب کی پہلی 3 آیات پڑھی جائیں. مسیح نے کہا، میرے ایمانداروں، میرے پیروکاروں، بادشاہی کے لوگوں،
तुम्हारा दिल ना घबराए, ना 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 ना, घबराना नहीं। मैं जा रहा हूं आसमानों पर, तुम्हारे लिए वहां जगह तैयार करूंगा। बाप के घर में ऑलरेडी बहुत मकान है मुकद्दसीन के लिए, लेकिन मैं मजीद डेकोरेट करने के लिए जा रहा हूं। मैं दोबारा आऊंगा, अपने ईमानदारों को अपने साथ ले जाऊंगा। जहां मैं हूं वहां तुम भी होगे। ये है अबदियत, ये है हयात अबदी। जहां खुदा बाप, जहां उसका बेटा यीशु मसीह जलाल में, वहां मैं और आप होंगे। जहन्नम से डरने के लिए मसीह की तरफ नहीं आना, बहिश्त के लालच में मसीह की तरफ नहीं आना, अबदियत के लिए ता अबद खुदा बाप बेटे और रूहुल कुद्स के साथ परस्तश एंजॉय करने के लिए हमने जाना है। हमें ना जहन्नम का डर है, ना बहिश्त का लालच है। हमें खुदावंद के साथ रहने की जिंदा उम्मीद है। ये है अबदियत। खुदावंद भी हमेशा अबदी, हम भी अबदी हो जाएंगे। क्या खूबसूरत बात की है पौलुस रसूल ने 2 करंथियों 5:1 में, हमें अबदी घर के लिए आसमानों में जाना है। यहां पर बड़े दुख हैं, बड़ी तकलीफें हैं, और ईमानदारों के लिए तो खास है, क्योंकि इब्लीस पूरी फोर्स के साथ ईमानदारों को सताने के लिए पीछे लगा हुआ है। दुनिया भी, अजीज व अकारब भी, दोस्त यार भी, हर चीज मुखालिफ है, क्योंकि हम खुदा की बादशाही के लोग हैं, इस दुनिया के नहीं रहे मसीह के पास आने की वजह से। इसलिए ये सब हमारे खिलाफ, दुनिया सारी यीशु नाम की वजह से ईमानदारों के खिलाफ है। लेकिन मसीह ने कहा, तुम्हारा दिल ना घबराए, डरो मत, मैं आऊंगा, मैं साथ ले जाऊंगा। जहां मैं हूं, कहां है मेरा मसीहा? जलाल में, बाप के दाहिने सरफराज, आसमानों के आसमान में, हमेशा से हमेशा तक, अबद से अबद तक। वहां मैं और आप जाएंगे, बशर्ते के हमारी जिंदगी उसके लिए मखसूस हो। मेरी दुआ है कि जब आप ये बातें सुन रहे हैं, आप हयाते अबदी के लिए अभी तैयारी करें। अगर आज तक अपनी जिंदगी मखसूस नहीं की यीशु मसीह के लिए, गुनाहों से तौबा नहीं की, अपना मसीह के लिए मखसूस नहीं किया, उसके कफारे को कबूल नहीं किया, तो आज ही वक्त है। दिस इज द टाइम फॉर सैल्वेशन। दिस इज द टाइम टू एक्सेप्ट जीसस एज योर पर्सनल सेवियर एंड लॉर्ड। मेरी दुआ है कि खुदावंद आपको अबदियत की पूरी पूरी तैयारी बख्श दे। आमीन। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।